Halil se umiva i dolazi sebi, te odlazi do Zeynep. On razmišlja u glavi da mora zapamtiti ko je ona, ali Zeynep mu tada govori da je došla rano ujutru i da sve ide kako treba. Halil joj govori da ode u kuhinju i da ostavi parfem za kasnije. Zeynep ovo biva čudno jer je sve radila kako treba, ali Halil misli da je ovako najbolje jer ne može da je drži blizu sebe. On odlazi u svoju kancelariju i hitno zove Erena, govoreći da odmah dođe. Eren dolazi i pita Halila šta se desilo. Halil mu govori da odmah spremi papire jer želi da kupi Zeynepin plan za parfem i sve što posjeduje. Ubrzo nakon što Eren zbunjen ode iz kancelarije, ulazi Songul koja govori Halilu da ni slučajno ne sme opet porodicu Aslan da napravi bogatom. Halil govori da zna šta radi i da nema potrebe da mu se ona meša u posao. Songul nije zadovoljna sa ovim, te odlazi u Gulhaninu sobu, govoreći da više ne podstiče Halila da bude blizu Zeynep, jer ona to nikada neće dozvoliti. Gulhan je krivo što čuje takve Songuline reči, jer vidi da je njen brat srećan pored Zeynep i tako treba da bude. Ipak, Songul ne može stati na ovome i neće dozvoliti da se Zeynep obogati, ali ni da bude pored Halila. S druge strane, Jusuf izlazi pred Gulče, ali Tahir, koji je bio zatvoren u magacinu, vidi da je Jusuf otišao da priča sa Gulče i koristi priliku da pobegne. Jusuf govori Gulče da je saznao neke stvari od Tahira, a glavna je da oni nisu zajedno, ali da je on prevario Gulče sa nečim. Gulče govori da je to porodična stvar i dodaje da nikome nije verovala kao Jusufu, te odlazi u suzama. Jusuf će ovu stvar detaljnije ispitati, sve dok ne dođe do istine. Halil dolazi u kuhinju i govori Zeynep da dođe sa njim u radnju. Zeynep dolazi, a Halil želi da popriča nešto više o parfemu. On govori da bi uzorak parfema trebao da se pošalje u Ministarstvo zdravlja, a Zeynep govori da je to već uradila. Oni tada sedaju dok Zeynep priča o svom parfemu. Ona daje Halilu da pomiriše konačan proizvod, a Halil se izgubi od lepote parfema koji ga podsjeća na Zeynep. Ona odlazi po svoju kolekciju parfema kako bi mu predložila u šta će da pakuju njihov parfem. Dok je Zeynep odsutna, Halil uzima uzorak parfema i miriše, a sam miris ga podsjeća na san gde su on i Zeynep bili u zagrljaju jedno drugo. Ona se vraća i predlaže da se u određenu bočicu puni parfem, ali predlaže jedno ime. Zeynep izgovara Ajše, jer ovaj parfem kao da ne pripada ovom svetu i da ima poseban miris. Halil je zbunjen i izgubljen u svojim emocijama. On govori da ima previše posla i ne može da se fokusira na jednu stvar, samo kako bi pobegao sa svojim emocijama koje gaji prema Zeynep. Uveče, sve porodice proslavljaju početak Ramazana i prisustvuju iftaru. U Halilovoj vili dolazi gospodin Aziz, koji je počasni gost. Svi zaposleni su za stolom sem Tulaj, Merve i Selme. One slave u muštimelatu uz manju gozbu, dok je u vili sve spremno kako treba. Zumrut u jednom trenutku govori Azizu da će njegova unuka Zeynep raditi za Halilom na projektu, a Songul ne biva drago što to čuje. Aziz pita koji je to projekat, ali Songul ne dozvoljava Zeynep da kaže šta je u pitanju. Nešto kasnije, Aziz odlazi u radionicu sa Halilom koji mu pokazuje projekat vezan za parfem od lavande i u tom trenutku se pojavljuje Zeynep koja je donela čajeve. Halil govori Zeynep da može izaći, a Aziz priča sa Halilom, govoreći mu da samo sluša svoje srce i ne može pogrešiti. Sutradan, Eren donosi ugovor o preuzimanju Zeynepinog projekta i govori Halilu da možda još jednom razmisle. Halil govori da ne želi da čuje ničije mišljenje i da je odlučio da bude ovako. Halil odlazi u radionicu i daje Zeynep ugovor. Ona se obraduje što će biti partner sa Halilom, ali on joj tada govori da ovaj ugovor nije za partnerstvo, već da uzima projekat od nje. Halil govori Zeynep da mu prenese sva prava za parfem. Šta će Zeynep uraditi nakon što ovo čuje? Zeynep je zbunjena i ljuta nakon što vidi ugovor koji joj je Halil doneo. Ona govori da mu nikada neće dati ovaj projekat, jer je to njen san, i da bi pre sve uništila nego prodala projekat njemu.
Halil govori da je on biznismen i da zna šta radi, te da će ona ipak potpisati ovaj ugovor. Zeynep tada uzima papir i cepa ga, govoreći da se to nikada neće desiti. Ona izlazi napolje i plače jer se prevarila da može verovati ovom čoveku koji ipak nema dušu. Njena porodica je napokon malo srećnija jer misli da će Zeynep uspjeti sa svojim projektom, ali sada je to nemoguće. Vidimo scenu gdje Asu polomi čašu u kuhinji, govoreći Čanan da će to Zeynep očistiti jer joj je dosta više koliko je Halil popušta u svemu, pa je čak približio sebi. Songul sve to sluša i odlučuje da prati Asu jer vidi da sa njom može sarađivati protiv Zeynep. Asu odlazi u radionicu dok nema nikoga i lomi sve boce parfema i sve što su Zeynep i Halil uradili. Songul to sve vidi i zove Asu da dođe kod nje u sobu. Asu se uplaši jer Songul govori da je sve vidjela svojim očima, ali postoji samo jedno rješenje da ovome nikome ne kaže, a to je da sarađuju zajedno. Zeynep u međuvremenu odlazi do svoje majke i govori da je Halil ponudio ugovor za njen projekat parfema sa lavandom, ali ona nije prihvatila. Tula je veoma ljuta na Zeynep, govoreći da se ovdje radi o celoj porodici, a ne samo o njoj, te da ne odobrava što je ovo uradila. Halil ulazi u radionicu i vidi da je sve polomljeno. On odmah zove Zeynep da dođe. Zeynep dolazi i vidi da je sav njen trud uništen. Halil okrivljuje Zeynep za ovo što se desilo, ali ona govori da je Halil to uradio jer nije mogao da se pomiri sa tim što ona ne želi da potpiše ugovor. Zeynep počinje da čisti sve i govori da je tako bila blizu ostvarivanja svog sna, ali sada je sve propalo i više nema povratka. Ona izlazi iz radionice govoreći Halilu da je ovo samo mogla uraditi jedna osoba, a to je on, jer uvek poruši nešto što ne može da dobije, te izlazi napolje. Nešto kasnije, Halil vidi u radionicu narukvicu i zna da ona pripada Asu. Halil zove Asu u kancelariju i pita je zašto je sve uništila u njegovoj radionici. Međutim, Songul je već pripremila Asu za ovu situaciju, jer Asu zna da je izgubila narukvicu. Songul joj govori da će okrenuti igru u svoje ruke i reći Halilu da je Zeynep ovaj projekat uzela od nje i da je zato ovo uradila. Halil govori Asu da izađe, ali tada ulazi Songul, praveći se da ništa ne zna, dok je Halil zbunjen i ne zna kome da veruje. Zeynep odlazi u kuću svoje porodice, ali Merve ne želi da priča sa njom, jer su sada opet na dnu zbog Zeynep. Zeynep ovo teško podnosi, te odlazi kod Halila u kancelariju i ljutito ga pita da li je ovo hteo da uradi od samog početka kako bi porušio njene snove. Halilu je sada krivo što je optužio Zeynep za ovo, ali on izbjegava tu temu. Ona mu govori da nikada neće odustati šta god on uradio. Nešto kasnije, Gulhan sretne Songul na hodniku, a Songul joj govori da je Halil obustavio posao sa Zeynep. Gulhan odlazi kod Halila u kancelariju i govori mu da ovo nije trebao da radi i da se jednom zapita da li još uvijek vidi Zeynep kao neprijatelja ili osjeća nešto prema njoj.